मेरे प्यारे बंदे, तू सुन रहा है मुझे। मैं तेरा रब हूं, तेरा मालिक हूं, तेरे दिल का मालिक। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप यह देख रहे हैं तो यह इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद से यहां तक पहुंचाया है और आपको आज रात से पहले यह पैगाम जरूर सुनना चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ बहुत ताकतवर होने जा रहा है। वह चीज जिसे आप मुद्दत से मांग रहे थे, जिसका आप तवक्कुल, जिसकी दुआ आप करते रहे, और अब यह सब आपकी सोच से भी तेजी से हो रहा है। शायद आपको अभी अंदाजा ना हो, लेकिन आप एक जबरदस्त बदलाव के कगार पर हैं। अल्लाह आपको चाहने से पाने के मुकाम पर ले जा रहे हैं। जी हां, आपने जिन चीजों की दुआ की, जिनकी तमन्ना की, जो ख्वाब देखे, वह अब सिर्फ दूर की ख्वाहिश नहीं, आपकी हकीकत का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे रास्तों से जिनकी आपने तवक्कुल हानि और एनर्जी के लेवल पर तब्दीली के द्वार में दाखिल हो रहे हैं, जो आपको हैरत में डाल देगी। मगर एक बात समझ लें, इस पूरे करिश्मे को हकीकत बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिल और दिमाग को इस बदलाव के मुताबिक तैयार करें। यह सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं, बल्कि एक रवानी घड़ी है जिसमें बरकतों और करामातों को कबूल करने के लिए आपको खुद को तैयार रखना है। होगा इस जिंदगी बदल देने वाले पैगाम में गोता लगाने से पहले मैं चाहता हूं आप 3 काम करें। 1, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। 2, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम 22,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सके। 3, और कमेंट में आमीन लिख दें। यह छोटा सा अमल इस वीडियो की एनर्जी को बढ़ा देगा और कायनात को एक मजबूत इशारा देगा कि आप तैयार हैं। अगर आप वाकई चज्जन वन हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके अंदर की रूह जानती है कि यह पैगाम आपके लिए ही है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी इस तरह बदलने वाली है जैसा आपने कभी सोचा भी ना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज रात अल्लाह आपको पुकार रहे हैं। हर कोई इस पुकार को नहीं सुनेगा, लेकिन आप, जी हां, आप वो एक खास इंसान हैं जो इसे समझ सकते हैं। यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, बल्कि एक रूहानी बेदारी है उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से ईमान बड़ी की राह पर चले हैं, कुरान और हदीस को थामे हुए हैं, जिनके दिल ने कुर्बानियों का लहू झेला है, लेकिन कभी अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। यह रबानी बुलावा उसी वक्त आता है जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होते, मगर उसी वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी होती है। यह उन लोगों के लिए नहीं जो बस यूं ही कहते फिरते हैं कि वह चौजन है, बल्कि उनके लिए जिनके दिल ने कड़े हालातों में भी इस्तकामेश्वरी जिसकी राह देख रहे थे, वह पल अब करीब है। खुदा ने आज की रात को आपके लिए खास बना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस बुलावे का जवाब देना। याद रखें, यह सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि आपके मुकद्दर का ऐलान है। अल्लाह ने आपको खास मकसद के लिए चुना है। आज रात रब्बानी विसाल ए हक एक ही हो रहा है, क्योंकि अब आप एक नए रूहानी कदम के लिए तैयार हैं। क्या आपने कभी अपनी मुसीबतों का भार महसूस किया है? वो रातें जब नींद नहीं आती, आंसू थमते नहीं, और आपके दिल में यह सवाल गूंजता है कि क्या मेरी सारी कुर्बानी बेकार चली गई? तो समझ लीजिए, यह लम्हा आपके लिए तसल्ली बनकर आया है। यह पैगाम आप तक इसीलिए पहुंचा है क्योंकि अब आप तैयार हैं, उस बरकत को पाने के लिए तैयार जिसने आपकी जिंदगी में हमेशा से दस्तक दी है। मगर अब इसका वक्त आ गया है। आप एक नए रूहानी दर्जे में दाखिल होने जा रहे हैं, जहां कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। अब शक की गुंजाइश नहीं रह गई। यह वह पल है जब आपको उस हकीकत को गले लगाना होगा जो अंदर से आप हमेशा से जानते थे। आपकी रूह ने हमेशा महसूस किया कि कोई बहुत बड़ा तोहफा आपका इंतजार कर रहा है। आपकी हर तकलीफ, हर तन्हाई, हर रद्दी ने आपको मजबूत बनाया है, और अब अल्लाह ने फैसला किया है कि आप उन तमाम इनाम के हकदार हो गए हैं जो आपके लिए मुकर्रर थे। आपने हिम्मत नहीं हारी, सब्र किया, और उसी के बदले अब रब की रहमत के दरवाजे आप पर खुलने जा रहे हैं। जिंदगी के शोरगुल में इंसान को लगता है कि वह अकेला है, मगर आप इस वीडियो पर इसीलिए हो क्योंकि आपके रब ने आपकी सुनी है। आपकी कुर्बानियों, आपके सब्र और आपके यकीन ने सब बदल दिया है। आज रात आसमान भी आपके इंतजार में है। आप छूने इसलिए हैं क्योंकि अपने रास्ते से नहीं लेगा। आपने सबकी परवाह से ज्यादा अपने खुदा की राह को अहमियत दी। अब जो आने वाला है वह आपके अंदर छुपे मकसद का फल है, जिससे आपकी रूह हमेशा वाकिफ रही है। अब वक्त आ गया है उस मकसद पर कदम रखने का जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया था। याद कीजिए,
وہ لمحے جب لگا کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے، شاید آپ کو محسوس ہوا کہ دنیا آپ کی دشمن ہو گئی ہے، یا ہو سکتا ہے آپ نے خود پر بھی شک کیا ہو، مگر ہر قدم، ہر آنسو، ہر گھبراہٹ یا پکار ان کے نہیں ہے جو صرف باتیں بناتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو مشکل گھڑیوں میں بھی مومن بن کر ڈٹے رہے۔ چوجن ہونے کا سفر آسان نہیں ہوتا، اس میں قربانی اور نقصان اور تنہائی کے انگنت موڑ آتے ہیں، مگر انہی لمحوں نے آپ کی حقیقی قیمت ثابت کی ہے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں چنا کہ یہ راستہ آسان تھا، بلکہ اس لیے کہ آپ نے تمام دشواریاں کے باوجود ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اب وقت آ گیا ہے اس پکار کا جواب دینے کا، اپنے ربانی مقصد پر آگے بڑھنے کا اور ان برکتوں کو قبول کرنے کا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ اس بلاوے کا جواب دینا آسان نہیں، اس کے لیے ضرورت یقین اور غیر معلوم کو گلے لگانے کی ہمت چاہیے۔ رب کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر یہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ کا پلان آپ کے لیے انفولڈ ہو رہا ہے، اور اس پکار کا جب جواب دینا آپ کو ایسی منزلوں تک لے جائے گا جن کی آپ نے امید بھی نہ کی ہوگی۔ قربانی میں ہمیشہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی، اپنا وقت، یہاں تک کہ اپنے جذبات بھی اللہ کے حوالے کر دیے، صرف اس یقین سے کہ رب آپ کے حالات بہتر کریں گے۔ اب آپ کا رب آپ کی ہر قربانی کو سراہنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کے تمام درد، تمام امتحان اللہ کی نظر میں تھے، اور اب وہ آپ کی آنکھوں سے آنسو پچنے آ رہے ہیں، آپ کو حیرت میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے مانو آگ کا دریا پار کیا ہے، اور اب آپ ایک نئے نور کے ساتھ ابھر رہے ہیں۔ مضبوط اور خوبصورت اللہ کبھی نہیں بھولتے، نہ آپ کی خاموش راتوں کو، نہ آپ کے آنسوؤں کو، نہ آپ کے من کے شکوڑ سے نواز والے ہیں کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ یہ انعام صرف مال، دولت یا حفاظت تک محدود نہیں، بلکہ روحانی، جذباتی اور زندگی بدل دینے والے طور پر محسوس ہوگا۔ ہر زخم پر مرہم لگے گی۔ آپ نے حوصلہ رکھ کر صبر سے یہ راستہ طے کیا ہے، اور اب اس کا پھل آپ کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ قربانی صرف دینے کا نام نہیں، یہ اس کی آزمائش بھی ہے کہ مصیبتوں میں بھی آپ کا ایمان قائم رہا یا نہیں۔ سب سے اندھیری راتوں میں بھی آپ کے ایمان نے آپ کو روشن رکھا، اور اب وہی ایمان آپ کو اجالے کی طرف لے جائے گا۔ اللہ نے آپ کی ہر سانس کو دیکھا ہے، اور اب وہ آپ کو اس طرح سرفراز کریں گے کہ ساری دنیا دیکھ کر دنگ رہ جائے گی۔ یہ انعام صرف پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ نئی شروعات ہونا، بے شمار موقعوں، سکون اور ترقی کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ کے صبر نے آپ کے لیے ایک ایسی زمین تیار کی ہے جہاں اللہ کی رحمت برسے گی۔ زندگی کے اندھیروں نے آپ کو مضبوط بنایا، اور اب آپ اس اجالے میں قدم رکھو گے جس کا وعدہ آپ سے ہمیشہ کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کے صبر کا صلہ آپ کو فوراً نہیں ملا ہو، مگر اللہ نے آپ کے بوئے ہر بیج کو نوٹ کر لیا ہے۔ آپ کی چھپی دعائیں، تنہا راتیں، وہ لمحے جب آپ نے خود کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی مدد کی، سب رب کی کتاب میں درج ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اس کا پھل ملے، وہ کرم ملے جو آپ کے دل کو سکون دے۔ آپ کا انعام صرف ایک تحفہ نہیں، بلکہ آپ کے ایمان کی تصدیق ہے۔ یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ پر چل کر دکھائی ہے۔ جب آپ اپنا دل کھول کر ان برکتوں کو قبول کرو گے تو دیکھو گے کہ یہ آپ کی زندگی کو کس طرح بدل دیتی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی، اب ان کا اثر آپ کو نظر آنے والا ہے۔ ایک ایسی تبدیلی جو آپ کی روح تک پہنچ جائے گی۔ دنیا سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ آپ کے دل اور نیت سے واقف ہے، انہیں صرف آپ کا یقین چاہیے۔ اب آپ وہ سب پانے جا رہے ہیں جو آپ کی تقدیر میں مقرر تھا۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کے وعدے کبھی خالی نہیں جاتے۔ یہی وہ ربانیتہ ہے جو اب آپ کی زندگی میں عملی طور پر دکھائی دے گی۔ اللہ کے وعدے کبھی بھی بے ثبوت نہیں رہتے۔ ان کا نور آپ کے آس پاس اس طرح چمکے گا کہ آپ کے سارے پرانے زخم بھر جائیں گے۔ آپ ایک نئے روحانی مقام پر آ چکے ہیں جہاں سب کچھ صاف دکھائی دے گا، اور اللہ کے تمام ارادے آپ کے لیے بے پردہ ہوں گے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ یقین جانیے، آپ کو ابھی اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنا عجوبہ ہو سکتا ہے۔ ربانی بیداری جو آنے والی ہے وہ آپ کے تمام تصور سے کہیں آگے جائے گی۔ یہ تبدیلی آپ کی روح کو اتنا گہرا اثر دے گی کہ آپ خود کو بدلا بدلا سا محسوس کریں گے۔ ایک نئی روشنی، ایک نیا نظریہ اور اللہ کی ایک نئی مہربانی کے ساتھ۔ یہ بیداری صرف آپ کے حالات نہیں بدلے گی،
बल्कि आपकी आंखें रूहानी दुनिया के लिए खोल देगी। आप अल्लाह की मौजूदगी को हर कदम पर महसूस कर पाएंगे, जैसे वह आपके करीब ही हो, आपकी रहनुमाई कर रहे हो। जब यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी रग रग में समा जाएगा तो आप हर चीज का एक नया पहलू देखेंगे। जिन आंसुओं ने अब तक आपको तकलीफ दी, अब वहीं आपको सुकून की तरफ ले जाएंगे। यह महज एक जज्बाती तजुर्बा नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला रब्बानी इनकलाब है। तैयार हो जाइए एक ऐसे रूहा मुकाम के लिए जहां आपका ताल्लुक अल्लाह से और भी गहरा हो जाएगा। आपकी रूहानी हसास इतनी बढ़ जाएगी कि आप बेशुमार निशानियां को साफ देख सकेंगे। वह निशानियां जो हमेशा से आपके आसपास थीं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते थे। आप लोगों की जज्बात समझ पाएंगे, भले ही वह कहे या ना कहे। आपको ऐसी सुकून भरी कैफियत महसूस होगी जो पहले कभी ना हुई हो। यह तमाम अलामत इस बात का सबूत होंगी कि अल्लाह ने आपका रूहानी दर्जा बढ़ा दिया है। यह सिर्फ अल्लाह की कुर्बत की बात नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है जिससे आप अपनी जिंदगी के फैसले करेंगे। अब आपका हर कदम हिदायत से भरा होगा, आपका दिल सच्ची राह पर चलेगा और आपका ईमान आपको हर फैसले में रोशनी देगा। इस नए दौर की राह आपके लिए खुल रही है, जहां आप हमेशा की अल्लाह की मर्जी से जुड़े रह सकते हैं। इस बढ़ती हुई रूहानी हैसियत के साथ आप जिंदगी के अजीब और गरीब करिश्मे देखेंगे। जब हालात मुश्किल होंगे, तभी आपको अल्लाह की एक रहमत महसूस होगी जो आपका हाथ थाम लेगी। यह हसास आपके दिल में इतना नूर भर देगी कि आपको जन्नत जैसी कैफियत महसूस होगी। इस नए दौर में आपके अंदर जज्बातों का एक सैलाब उठेगा, मगर यह गम या खौफ का सैलाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की। फिर देख कैसे तेरा रब तुझे दोनों जहां की कामयाबी देगा।